Caramelized, kubos. Guys, super yummy. Kulot. Kaunta kanang kuan, kanang caramelized nga kubos. Na akong gikuan sa FB, live na ko. Dara o. Kubos no siya, kubos. Akong crispy. Gibutan ako kasukal, gatas. Ako na butag vanilya niya. Okay, vanilya good. Super yummy. Kubos, tanawa dito ko sa cellphone ni mama nimo na tanang live na tuna. Mo ni Di man nimo ma-view dia sa cellphone ni papa nimo tibal. Dero. Tanawa daw kung ma-view nimo han. Ano ba itong ma-view ba nimo? Wow, super yummy guys.